Dit is op hoofstuk 6, besproeiing of irrigation. Wat is op neergekom is, die vraag was gevra by Landbou Tech. Hoekom moet ons iets doen van besproeiing af? Want dit is ons eintlik maar 'n landboubestuurding. It's actually a management thing, irrigation, and not really a tech thing. But it comes down to the building of the system. Die bou van die stelsel. Dis waar die tech inkom. Timon 'n bestuur ook kan vir jou sê hoeveel liter water moet die mielies kry. Maar hy gaan nie vir jou die masjien kan wys wat daai liter water som kan wys. Jy moet vir hom moet verduidelik. Yes, ons gaan meer tegnies in die ding in. So irrigation is covered by agri-tech because we are technically more into it than agri-management. Ja, ons raak fisies, ons doen bou hom. So mense, eerste vraag is, hoe kies ek die beste besproeiingstoerusting? How do I choose the best irrigation equipment? Now, there's many different types of irrigation equipment available on the market. When thinking about choosing the best irrigation equipment, there are many things you might want to consider, such as specific irrigation needs, prices, designs, and brands. Solid research into these areas could help you make your decision for the best one possible. In general, irrigation refers to the artificial application of water to soil. It generally is an agricultural technique that is used to assist in the growing of crops, providing water to areas that need it. Irrigation supplies may include anything from a simple sprinkler to a complex system of pipes, which can be used to distribute water. Accordingly, irrigation equipment is classed in two categories: residential, which is used for lawn care and gardening, and commercial, which is used for farms and commercial farming. So when it comes to irrigation, it can be split into residential, which is basically your lawn care and your little garden with your flowers, and commercial, which is your farming and all of that. So if you are a big farmer, you're not going to go to Stodels and go buy your irrigation there. If you are a big farmer, you go to Spilhouse, and they're going to help you with your irrigation equipment. So nou in Afrikaans, mense, die besproeiingsgoed word gedeel in twee goed. Residensieel, wat jou huis is, wat jou tuin is, jou blomme. Meneer, my pa is ook 'n timer, sy dash, ek weet nie wat hy dan bottom wil maar 'n TV bot something. Yes. Nou, hy het 'n timer aan. Dan stel hom aan, maar dit is alles residensieel. Dit het niks te doen met plaaswerk. So byvoorbeeld 'n ou met 1000 hektaar plaas gaan nie sy spreiers by Stodels gaan koop nie. Verstaan? Hy gaan Agrimark toe gaan en daar gaan hy sy hele ding loop koop. So met my pa se timer dan gaan hy goed van self. Dit is wat die meerderheid van die mense maar doen deesdae. Wanneer jy oor die keuse van die beste besproeiingstoerusting dink, moet jy kyk na goed soos behoeftes, pryse, ontwerpe en handelsmerke. Soos wat julle klere handelsmerke het, besproeiings ook handelsmerke. Sekere handelsmerke dra net 'n beter kwaliteit as ander handelsmerke. So remember, when it comes to brands, just like you have brands for clothes, you have brands for equipment. So if you have the best brand for irrigation, then you're going to get the best service. It's gewoonlik hoe dit werk. And it's also the one that's going to be the most expensive usually. The brand name is high. Right. Nou wat kan jy doen? Jy moet 'n bietjie navorsing doen. You can do some research. Jy moet 'n bietjie navorsing doen. Hoe doen ons navorsing deesdae? Google. You can Google it. You can go to your neighbor's farm and ask him what he uses. Jy kan na die buurman se plaas gaan vra wat gebruik hy. Die probleem is net baie mense sien die eerste beste ding en dan los hulle dit. Maar dit is nie noodwendig die beste ding wat jy kan kry nie. If you see the first best thing and you take that, then you didn't do research. Hy het nie navorsing gedoen nie. Hulle sê hierso, in algemeen verwys besproeiing die kunsmatige toediening van water. As ek vir jou vra, wat is die definisie van besproeiing? Kunsmatige toediening van water na 'n area. Landboutegniek wat gebruik word om gewasse te kweek, om water te kry van punt A na punt B basis. En ek het klaar vir julle gesê, hy is residensieel en opgedeel. Dan gaan ons aan nou, hoe kies ek 'n besproeiingsagent? How do I choose a irrigation agent? Now, just like a car salesman,
Irrigation agent will never, ever, ever say bad things about his own product. An irrigation agent will always say something bad about the competition, but never his own product. So you as a farmer will never know, is this the best or is that guy the best, because you can't compare it. Yes. Hulle gaan net die voordele gee. Yes, Timo? Ook aan die pad. Now, how do we choose the best agent or the best product? Soos met enige ander produk kan besproeiingstoerusting in kwaliteit en prys verskil. So with any product, you've got a quality and a price. So what have we learned? If something is more expensive, it's usually a higher quality. Usually. If something is too cheap, the quality is going to be low. If you think in terms of business studies, if something is been given away, basically, there's something wrong with it. As die produk spot goedkoop verkoop word, dan is allemaal spesies fout met dit. Julle verstaan? Nou meneer, kan mense tweedehands verkoop? Ek sal dit nie aanraai nie. Sommige maatskappye het 'n lang geskiedenis van die vervaardiging van besproeiingstoerusting. Some companies do have a long history in this area, and usually they are the best in the area. But once again, if you go to the agent won't tell you the whole story. He'll only try to market his products. So die agente, julle moet die beste agent kry. Maar jy kan dit nie doen deur na die agent toe te gaan nie. Want die agent gaan altyd iets beter sê. As ek 'n John Deere agent is, gaan ek mos nou nie sê, weet jy wat nie, hierdie John Deere trekker wat hier staan vir 5,5 miljoen rand, is gemors, gaan koop vir jou 40. An agent will never ever say, this product of mine that I'm selling you for 5 million is actually a waste of money, go buy the competition. They'll never do this. Sis, ek wil nou nie aanraai nie, maar sis maar nou maar so, hulle. Dis waar die probleem kom. Ja, maar hulle sê so, maar daar's baie goed wat ook nie goed is. Jy onthou, my beklei met John Deere is die sensortjies wat breek. Kan ek nie self insit nie. Ek moet 'n ou laat inkom om dit te doen, waar 'n ander trekker dit miskien nie sal toelaat nie. So daar is voordele en nadele, maar die maatskappy sal nooit vir jou die nadele gee nie. Hulle gaan vir jou die voordele gee. Any agent will always just tell you the positive, never the negative, if it's about their product. So wat jy moet doen is, terwyl sommige produkte dalk goedkoper in prys is, kan daar probleme langs die pad kom met gehalte. Baie verbruikerstydskrifte bied verslae en vergelykings van verskillende besproeiingstoerusting wat jou 'n idee kan gee oor die paar beste opsies. So certain newspapers and magazines like the Farmers Weekly, they compare irrigation systems. This is what this one cost, this is what you get. This is what this one cost, this is what you get. Positive, negative, positive, negative. They compare the two. So you can see, okay, right, option B is better than option A. So then you see, but this agent is better than that agent, so then you go to the agent. But if you just go directly to the agent, he's always going to say, but my product is the best. He'll never say, but if you buy mine, you're actually buying something that you don't want. So it's baie erg. So jy moet 'n bietjie gaan navorsing, gaan lees die Landbou Weekblad. Weet, hulle vergelyk produk A met produk B. Prys, kwaliteit, gehalte. Hulle doen al daai goedjies. Doen hulle vir jou. Maar as jy net direk na die agent toe gaan die agent mos nooit sy eie produk sleg sê nie. As ek bemarking doen vir my eie produk, sal ek mos nooit in my lewe sê, weet jy, maar die produk van my is so swak, weet jy, maar ek koop hom. Ek sal dit nooit doen nie. As dit een maatskappy in die land wat dit doen, en dis Eskom. Want hulle sê vir jou, moenie my produk gebruik nie, dis eintlik wat hulle vir jou sê. Ons het geen ander opsie nie. Right. Daar is baie besproeiingsverskaffers wat spesialiseer in die veld. Hierdie maatskappye bied dikwels 'n omvattende seleksie van besproeiingstoerusting. So if we have a lot of suppliers in South Africa and they have a lot of different products. So daar is baie verskaffers en daar is baie produkte. So jy gaan moet navorsing doen. There must be some research done before you buy. Baie van hierdie maatskappye
het ook webtuistes wat inligting oor voorrade, produkte, beskrywings en pryse voorsien. Ek gaan nou met julle 'n webtuiste deurgaan. Sommige kan ook tegniese bystand verleen. So some of these companies have websites which have online stores, which has a lot of information that you want. And they also have technical support, which is something that we must have these days with everything becoming more technological. Because I would really like to phone somebody if something's not working. I don't want somebody to tell me you bought it like this. Jy moet ook kan bel en sê, Rian, weet jy wat, my produk werk nie. En dan moet Rian vir my sê, hy is moeg, maar hy sal help, hy tipe ding. Dit kan van groot hulp wees, wat jou help met installasieprobleme. If you have questions about installation, this technical can really help you a lot. As jy 'n verskeidenheid van voorrade benodig, kan dit 'n goeie idee wees om dieselfde verskaffer te bestel. So if I need a wide variety of irrigation stuff, the idea is that I order it from one specific supplier because the parts fit together. Mense, jy kry by een verskaffer vir een rede, die parte pas op mekaar. Die pype, die spittertjies, al hy goed pas op daai spesifieke verskaffer sinne. Maar onthou nou, my kompetisie se goed is dalk 'n bietjie groter of kleiner. So ek kan nie die ander ou se goed gaan koop en in daai pyp indry nie. Dis nie so strekkers nie, dis besproeiing nie. Sommige verskaffers kan ook residensiële pakkette aanbied. Sorry, jammer gou. Dit help ook om 'n goeie verhouding te hou met die verskaffer. Guys, if you have a good relationship with your supplier, you will get money off of the products. I take, for instance, our supplier of metal, and I will not name the name because it's on YouTube, but they know who they are. They give us a lot of discount. Hulle gee vir ons 'n klomp discount. En dit is goed, want ons hou goed met hulle. Yes. Yes, so if I am happy with my supplier, I will always keep buying from my supplier. If my supplier doesn't keep me happy, I'm not going to buy from them, I leave. En dieselfde geld vir die verskaffers, nee? You can't be a bad client. If I am the worst client ever and I keep phoning them and saying, your stuff doesn't work, what? Are they going to help me? Are they going to give me, they're not going to give me money off. They're going to see, but this person, I'm not going to help him. So dit gaan al twee kante toe. Sien julle hoe fikkel kan dit raak, nee? Hoe kwaai kan dit raak? What you give is what you get. As jy wil 'n vark wees, gaan jy 'n vark se diens terugkry. Hulle sê sommige verskaffers gee vir jou pakkette. Some of these suppliers even give you packages that might even help and simplify the buying of irrigation equipment. Baie van hierdie mense gee pakkette en dan sê hulle vir jouself, hey bra, hierdie pakket pas by jou area of wat jy wil doen en dit help die lewe makliker maak vir jou. En hulle sê so, jy kan ook vooraf bestel wat jy nodig het. Staf wat jy nodig het vir jou plaas. En dit maak dit nogal maklik vir jou. Onthou net, die goue reël is, wanneer jy agente kies, moenie direk na die agent toe gaan nie. The golden rule is always, when you choose agents, do not go directly to the agent. They will never ever give you a good review of the competitor. If I know in my heart that John Deere is not the best supplier of a specific thing, I can't go to John Deere and ask him, hey, who's your competition? They won't tell you because they know they're going to lose a client. Yeah. They'd rather say, but New Holland, but they're so this and that. And dis wat hulle doen. Kyk, jy mag mos nie direk 'n maatskappy aanval nie. Maar jy kan goedjies sê oor hulle. Ek sê altyd, Pakketberg se Spar doen die beste bemarking op Pakketberg. Hulle sal nie sê Shoprite op die dorp is sleg nie, maar hulle gaan kyk wat is Shoprite se special? Nee, dan maak hulle die produk wat jy saam met dit koop goedkoper. So, jy kan nog steeds jou suikerloop koop by Shoprite, maar die meel is goedkoper by Spar. Dan ga jy Spar toe.
No. But when it comes to irrigation, it's the same. If I know my competition is cheaper in this area, I create a package that beats them in that area to keep my clients happy. Maar dis slim, Dien, dis slim. Hulle doen dit. Hulle doen dit. Wie julle waar kan julle die beste navorsing? Can I tell you where you do the best information gathering? Go to a place like Cape Agri. They are suppliers of irrigation systems, but they have different systems. So, yes. So, Cape Agri or Agrimark will, if I go in and I ask them for irrigation systems, they will honestly tell me which one is better. Because, first of all, they're not an irrigation agent. They are a supplier. So, they know which product is better and which product isn't. So, they can tell me this is the most expensive one, but we've had many callbacks. This one here is the best so far. Where an agent will never tell you this. Hy sal nooit vir jou sê, maar die ding, is tragies. Maar my buurman sin is perfek. Het werk nie so nie. Cape Agri, enige plek so Spillehouse, wat verskaffers is van menigte toerusting, sal vir jou 'n waarde, hoe sal ek sê, hulle sal vir jou 'n bietjie meer waarde gee vir jou geld. Hulle gaan nie gaan en sê, maar die kant toe en daai kant toe dit en dat nie. Hulle gaan vir jou reguit sê, die produk, beste kwaliteit vir die prys, die produk is die duurder een, wat, maar die diens is nie so goed nie, gaan na die produk toe. Baie maklik, yes. Waarvoor sou daar in 'n dier gewees, is dit net vir sy naam? Het gaan oor die naam. Ja. Het gaan maar oor die naam. Die volgende was dan gaan kyk is pompe, the following thing we're looking at is pumps. So there's different types of electrical pumps. So the first one we're looking is an electrical submersible pump. The construction of the electrical submersible pump. The pump consists of a number of drivers, also known as stages, that are mounted on top of one of another. The larger and the greater number of stages, the more water is pumped at the same speed. Each stage consists of a turbine and a swirl. The purpose of the turbine is to increase the water speed, which means the centrifugal force, and then bring it back into swirl. The last action transforms the speed into pressure before being taken to the next turbine. These stages are rigged inside a pipe that is in turn rigged to a pipe through which the water is pumped. Below these stages is a watertight motor connection. As soon as the power is switched on, the motor turns and the stages will perform the pump action. Water is pumped through the motor to cool it. So how do we get water from the river or from a borehole? We need a pump. And the first one we're looking at now is a submersible pump, which means, you can hear on the name, it gets submerged into water. It's not outside, it's basically inside the water. And it works with electricity. So it's covered and it's sealed so you don't short circuit. So die eerste pomp waarna ons gaan kyk. Nee, my pa se pomp wat gekom na hom swaar, maar dis net soos 'n water van 'n jas op net af te pomp. Ja, maar hy pompe is maar so. Hy pomp bestaan uit 'n aantal steiers of vlakke, as ook stadiums bekend is bo op mekaar. Hoe groter en hoe meer steiers of stadiums, hoe meer water sal in dieselfde spoed uitgepomp word. Die stadium bestaan uit 'n turbine en 'n uitswaier. Die doel van die turbine is om die spoed van die water te verhoog deur middel van 'n sentrifugale krag en bring dit dan terug na die uitswaier toe. Hierdie laaste aksie omskep die spoed in druk voordat dit na die volgende turbine geneem word. Hierdie stadiums is aan die binnekant van die pyp van 'n pyp gemonteer wat op sy beurt weer op 'n pyp gemonteer is waardeur water uitgepomp word. Onder hierdie stadiums is 'n waterdigte motor gemonteer. Sodra die krag aangeskakel word, draai die motor en die stadiums wat die pompaksie uitvoer. Water word deur die motor gepomp om dit af te koel. So weer eens die pomp, as jy kyk na sy naam, hulle praat hier van hom, dit is 'n elektriese dompelpomp. Nou dompelpomp sê vir my, hy gaan in die water. Hy trek water uit 'n boorgat of 'n rivier om dit te kry van punt A na punt B.
As ek nie die regte motor het nie, gaan ek nie genoeg krag deurtrek nie. En ongelukkig werk dit maar nou maar so. Meneer, dan met krag is dit aar gaan raak word, maar mens soos 30.000 rand betaal om die aar te maak. Dit is ongelukkig maar so, ja. Nou daai is my stukkie vir die dag. Ek gaan gou vinnig vir julle iets wys, how to get your irrigation specialist. Maar ek gaan nie dit op die video wys nie. Dis iets wat ek sommer net vir julle oop gaan wys. Ek gaan hier afsit gou, ek gaan nou stop hier.